नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. सांतांद्रे मतदारसंघाचेर सगळ्यांची नदर लागून आसा आनी ताका कारण आसा वेगवेगळें. एक म्हणजे फ्रांसीस सिल्वेरा, जाणी काँग्रेस सोडून भाजपान गेले. दुसरें म्हणजे रामराव वाघ, ते म्हणटा की आपल्याक भाजपाची तिकेट जाय. आनी तिसरें आनी एक म्हत्वाचें कारण तें म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पक्षान जे कांय मतदारसंघ आपल्या आवाक्यान दवरले आनी ज्या मतदारसंघान लक्ष दवरला तो आसा सांतांद्रे मतदारसंघ. ह्या मतदारसंघात जगदीश भोबे उबे रावता आनी तांणी सांगलां की आपूण आपल्या पक्षाच्या तिकेटीचेर हांगा लढटले. पयलीं मोगू पक्षाचेर लढले आनी पडले. ताजे उपरांत ते गोवा फॉरवर्ड पक्षान गेले. सद्याक गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सांतांद्रेचे आमदार जावपाच्या तयारीन आशिल्ले जगदीश भोबेक खरेंच जिखपाचें आसा काय तांकां हो राग आसा की फ्रांसीस सिल्वेराक लागून आपलो फुडारी विजय सरदेसायाक सरकारांतल्यान भायर काडलो. सांतांद्रे मतदारसंघात वेगवेगळे फुडारी भायर सरल्या उपरांत फ्रांसीस सिल्वेराक जिखप सोंपें जातलें काय ना आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जाणा जावन घेवपा खातीर हांवें म्हटलें जगदीश भोबे आनी तांकां विचारतले वेगवेगळे प्रश्न जे सामान्य जनता जाणा जावन घेवपाक सोदता. तशें तुमी जाणा, हब एनकावंटर ही कार्यावळ आमी तुमचे मुखार हाडटा www.goanewshub.com ह्या वेबसायटी वरवीं. आनी आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा चॅनल आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स goaviolent.com. तर मेळुया जगदीश भोबे. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. फर्स्ट आनी सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्नाच गोवा फॉरवर्ड पक्षान कॉन्टेस्ट करूं ना. लास्ट टायमी तुमी MGPचेर केलें. बरोबर. आतां तुमी गोवा फॉरवर्ड म्हणून करता. आतां हो मतदारसंघ गोवा फॉरवर्डाचो म्हणून तुमी कॉन्टेस्ट करता काय जगदीश भोबेचो मतदारसंघ म्हणून गोवा फॉरवर्डाक काडून दिला? गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही आमची गोंयकाराची आनी हांव गोवा फॉरवर्डाचो. सो आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी जगदीश भोबे पार्टीचो लॉयल वर्कर म्हणून आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी कॉन्टेस्ट करतले सांतांद्रे. MGPचेर फाटले फावटी कॉन्टेस्ट केले आनी तुमी हरले. मागीर MGP वयलो मोग गेलो. मोग गेलो असो न्ही. MGPची जी आयडियोलॉजी आसा ते नांवानूच आयल्या महाराष्ट्रवादी म्हणून. आनी म्हजें जें पॉलिटिकल कॅरियर आशिल्लें, एक 10 वर्सां हांव सरपंच आशिल्लो 2007 ते 2017. सो तेन्ना आमी काँग्रेसूय राजवट पयली आनी तेन्ना आमी BJPचीय राजवट पयली. पूण पंचायत आमी ती इंडिपेंडंट दवरली. एज अ सरपंच आमी इंडिपेंडंट दवरली. आनी जेन्ना 2017 एक व्हडली मिस्टेक जाली म्हजे कडल्यान की एक्सपिरियन्स नाशिल्ल्यान किंवा लोकांचो पल्स, मतदारसंघाचो पल्स तेन्ना एक वेगळ्या भशेन आशिल्लो. सो लास्ट मिनीट डिसिजन रॉंग जालें म्हजें, कित्याक तांची जी पार्टी आसा इज नॉट फेवरेबल आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा गोंयकारांक पासून. MGP जॉयन कशें जालो, कित्याक जालें? लास्ट मिनीट इतलें कन्फ्युजन जालें एक म्हयन्याभराक 2 म्हयन्याक. सो एक विचार आशिल्लो की इंडिपेंडंटूच वचपाचें फुडें म्हणून. सो इंडिपेंडंट गेल्यार येता आशिल्ले. बरो स्कोप आशिल्लो. चड स्कोप हय, कित्याक लोक काँग्रेसीकूय विटिल्ले आनी BJPकूय विटिल्ले. आतां कित्याक इंडिपेंडंट वचना? ना, आतां गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसा न्ही. गोवा फॉरवर्ड पार्टी तेन्ना 2015 जस्ट फॉर्म जाल्ली, 15-16. पूण इंडिपेंडंट जर स्कोप आसा, जगदीश भोबे हो फाटले 10 वर्सां पंचायत सांबाळटा इंडिपेंडंटली, जाल्यार आतां इंडिपेंडंट गेल्यार तितलो स्कोप आसा असो दिसना? ना, हांवें ताजे मागीर बरे विचार केलो, पयले पॉलिटिकल पल्सीस पयले लोकांचे. आनी तातूंत सगळ्यांक वयर जी 40 आमदारां भितर जी लिडरशीप वयर सरल्या ती बाब विजय सरदेसायची. ताजें उतर जें आसा तो एकदां एक उतर दिलें जाल्यार स्वताचो बळी गेल्यार जाता, पूण त्या मनशा फाटल्यान उबें रावपाची ताजी कॅपेसिटी, गोंयकारा फाटल्यान उबें रावपाची कॅपेसिटी ताणें आपल्याचे सत्तेचें पळोवंक ना. तेन्ना जेन्ना उतर बाब मनोहर पर्रीकाराक केलें आनी जेन्ना मनोहर पर्रीकार बरो ना जालो किंवा दुयेंस जालो तेन्ना ताजे कडेन जायतीं ऑप्शन्स आशिल्लीं. पूण ताणें उतर केल्लें, त्या उतराक तो रावलो, वीच इज एप्रिशिएबल. आनी हें उतर करपी मनशाक आनी ताजी एग्रेसीव लिडरशीप पळोवन गोवा फॉरवर्ड इज द ओन्ली वे फॉर सांतांद्रे फॉरवर्ड. सांतांद्रे फॉरवर्ड. सांतांद्रे फॉरवर्ड. ओके. पूण तातूंत लॉस जातलेशें दिसना तुका? गोवा फॉरवर्ड पक्षाक गेलो, आमचो इंडिपेंडंट मनीस आशिल्लो सडनली. ना, आमी पार्टी बिल्डअप केल्या. ह्या 2 वर्सां आमी जॉयन जाले तेन्ना आमी पार्टी बिल्डअप केल्या. आमची ब्लॉक कमिटी जाग्यार घाली, लोकांक सगळ्यांक बरोबर घेतले, विचारले जॉयन जावचे पयलीं. सो दे सेंग विजय सरदेसायचे सारकी आमचे पार्टी प्रेसिडेंट सारके डेडिकेशन आनी ज्या प्रमाणे लोकांच्या फाटल्यान उबो रावता. आमी तो फातर्डेच्या लोकां फाटल्यान उबो रावलो तो पयलो
आनी ज्या प्रमाणे तो एग्रेसिवली एसेंब्लीन प्रश्न मांडटा जाल्यार आमी ताच्या फाटल्यानूच रावंक जाय अशें जालें. आनी ह्या 2 वर्सांक आमी पार्टी ऑर्गनायझेशन, पार्टी नवी आशिल्ल्यान आमकां काम करचें पडलें, पार्टी सेटअप करपाक जाय. बेश्टोच उठलो आनी इलेक्शनाक रावलो म्हण जायना. सो आमी ब्लॉक कमिटी फूल फ्लॅज जाग्यार घाली, आमचे बूथ कमिटीज जाग्यार पडलेल्यो. सो ह्या 8 ते 10 दिसांक आमची महिला कमिटी अनावन्स जातली, यूथ ब्लॉक जातलो. सो आमचे पयली मोटीव आशिल्लो पार्टी ऑर्गनायज करून सेट करून दवरपाची म्हूण. कोणी जर खंयची पक्षाची टिकेट पळयता जाल्यार आजूबाजूचे मतदारसंघ पळयता की बाबा हांगा खंयचो पक्ष आसा थंय खंयचो पक्ष. सांतांद्रे मतदारसंघाचेर पयस पयस सुद्दां म्हाका गोवा फॉरवर्ड दिसना. लागींचो सगळ्यात चड मतदारसंघ आसा तो म्हळ्यार साळगांवचो. सो ही रिस्क कशी दिसना, कारण फॅन फॉलोईंग कमी आसतलें, इन्फ्लुएन्स कमी आसतलो मतदारसंघाचेर? ना, 100% ना. कित्याक मनशाचें काम करपाचे कॅपेसिटीचेर लोक एट्रॅक्ट जाता. आमी ज्या पद्दतीन काम चालू दवरलां, सोशल वर्क हें चालूच आसता. सो सोशल वर्कूच करून मनीस जिखूंक शकना. सो ताजे बरोबर पार्टीचो बॅकअप जाय. सो आमी ऑर्गनायझेशनल बॅकअप रेडी केला. आनी त्याच बरोबर जशें आमची लोकां कडेन आतां वचोंक चालू जाल्या, तुमी बारीक पळयशात जाल्यार फाटल्या दिसांनी GMCचो येदो बोवाळ जाल्लो. सो GMCच्या बोवाळाचेर तो इशू सॉल्व करपाचें सोडून फ्रांसीस सिल्वर हो पॅनीक जाला आनी तो म्हणटा एकले बसा. ह्या ताजी पॅनीक जाल्यार तेच कळटा आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचें काम कितलें फुडें पावलें तें. रामराव वाघ म्हणटा आपल्याक लागून पॅनीक जाला, आनी कोण म्हणटा आपल्याक लागून पॅनीक जाला, गोवा फॉरवर्ड म्हणटा आपल्याक लागून पॅनीक जाला. ना, इट इज अ जॉयंट ओपोजिशन. आमी सदांच आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान एवरी टायम फाटल्या वर्सभर पळयशात जाल्यार टीम गोवा म्हणून सांगिल्ली. सो टीम गोवा म्हणून सगळ्यांनी फुडें वचपाक जाय. सो हे जे रामराव वाघ धरा, रामा काणकोणकर धरा, किंवा बाब सुरेश पालकर, मॅडम अरुणा वाघ, बाब सायमन कायदेश, सगळे जे आसा ते युनायटेडली सिल्वेराक ओपोज करता. आनी आय थिंक द टीम गोवा वील कम इन टू एक्च्युअलिटी इन सातांद्रे, यू वील सी. आनी आमी प्रत्येकाक एप्रोच करतले एज अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी. प्रत्येक लिडराक आमी एप्रोच करतले आनी प्रत्येकाचो कॉन्फिडन्स जिखूनूच हाका घरा धाडपाची तयारी करता. म्हणजे सगळ्यांनी एकठांय येवप आनी जगदीश बोबेक सपोर्ट करप, काय जगदीश बोबे सगळ्यांक सपोर्ट करतलो? ना, हांव एज अ पार्टी, सद्या आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आसा, सो एज अ पार्टी हांव प्रत्येकाक एप्रोच करतलो. प्रत्येकाक आपल्याक सपोर्ट कर म्हणून? डेफिनेटली. रामराव वाघाचें नांव घेतलें तुवें? तांचे कडेन वतलो. जर कित्याक हाका जर हाणें 20 वर्सां, आतां हो 21 वर्सां आमदार आसा, 99तल्यान आज सातांद्रे मतदारसंघ हो जर तुमी दोनापावलच्यान पळयशात जाल्यार 3 किलोमिटर आसा, जी आमी पणजे सिटी म्हणटा, कॅपिटल सिटी ऑफ गोवा. पणजे मतदारसंघ पणजेच्यान 10 किलोमिटर, 5 किलोमिटराचेर बांबोळे आसा, थंयच्यान सातांद्रे मतदारसंघ चालू जाता. हो 20 वर्सां आमदार आसून 4 टर्म, मदीं एकदां विष्णू वाघान ताका घरा धाडलेलो, 5 वर्सां बसयल्लो घरा. जाल्यार आज आमी पणजेन सिवरेज लायनीचें उलयता, पुणून सातांद्रेन 5 किलोमिटर पयस आसून आमी अजून ते तांकां टॉयलेट्स दिवपाची तयारी करता. सद्या टॉयलेट पावले ना. टॉयलेट पावना. आमी हाका डेफिकेशन फ्री जावना. हाजें विजनूच ना, हाका विचारूच येना की बाबा हांगा सिवरेज लायन आपल्या मतदारसंघान जावंक शकता म्हणून. पण ही इनएफिशियन्सी म्हणटा तुमी सिल्वेराची. सो वाय नॉट रामराव वाघ, वाय नॉट अदर लिडर, वाय ओन्ली जगदीश बोबे? पळय, एज अ गोवा फॉरवर्ड आमकां एक विजन आसा, म्हणजे पार्टीक एक विजन आसा, एक गोंयकारपण, हें एक मेन. दुसरें, जे सिवरेज लायन जो आमदार विसरलो, किंवा आज अजून आमी कंडक्टर, जे लायट वता, परती लायट वता, एक ट्रान्सफॉर्मर घालपाक हो इनॉग्रेशनाक धांवून येता, 4 वायरी तुटल्यो जाल्यार हो थंय उबो रावन फोटो सोशल मिडियाचेर घालता. पूण हाज्या तकलेन सुद्दां येवना बाबा अंडरग्रावंड लायन प्रपोज करची, अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिकल लायन्स घेवची. सो ह्या मनशा कडेन विजनूच ना. सो तुजी फायट इज अगेन्स्ट फ्रांसीस सिल्वेरा, नॉट डायरेक्ट अगेन्स्ट फ्रांसीस सिल्वेरा. आनी मेनली बिकॉज ताजे कडेन तो कसो आसा सद्या, तो प्रत्येक खंय ताका पळयशात जाल्यार प्रत्येक कडेन म्हणटा हे सरपंच म्हजे बरोबर आसा. हो सरपंचांक बरें ब्लॅकमेल करून हाडटा, 7 सरपंचांक. ते कशें तेंय सांगता.
प्रत्येक सरपंचाक विचारता जाल्यार ते म्हणटा ना आमी डेव्हलपमेंटाक लागून गेल्या. म्हणजेच हो डेव्हलपमेंट हाडायता तांचो. प्रत्येक सोशल मिडियाचेर पळया हो कितें करता, पंचायतीन जे पयशे येता ते खंयचे येता, पब्लीक टॅक्स, हावस टॅक्स, आमचो सोपो येता तो बाजाराचो, मार्केट फीस, आनी तुका लायसन्स फीस येता, ह्यो सगळ्यो फीस येता. सो हो पयसो त्या गांवकाराचो आनी हो मोडपाचो रायट सरपंच, पंच मेंबराक आसता आनी गांवकारांक आसता. सो हे ज्यो पंचायती डेव्हलपमेंट करता तो हो आपणें डेव्हलपमेंट करता प्रोजेक्ट. सो आतां फ्रांसीस सेल्वेरा बीजेपीन गेलो डेव्हलपमेंटा खातीर. हय. सो तुमी सांतांद्रे वाले खूश आसपा जाय की बाबा आपल्या मतदारसंघा खातीर ताणें स्वताची पार्टी सोडून दुसऱ्या पक्षान गेलो. आतां हो डेव्हलपमेंट स्वताचो काय लोकांचो तो पयलीं विचार प्रश्न पडला. जालो आमी कोणाचो ताका development? सेल्फ डेव्हलपमेंटच चल्ला. Self आनी हय हय सेल्फ डेव्हलपमेंट जाल्ला. कित्याक थंय सांगता, आमचे एक आतां सुर्ला बाटलेक आशिल्ले, लास्ट टर्माक कितें केलें ताणें, सुर्ला बाटलेक डिसिल्टिंग म्हूण चालू केलें आनी तें अर्देंच तशें उडयलें. थंयची माती जी काडली ती ताणें जुवारी रिवर भरून काडली आपल्या घरा कडेन. हो आपूण म्हणटा नुस्तेकार भाव म्हणटा, आपूण म्हणटा फिशर कम्युनिटींतल्यान आयिल्लो आसा. सो हाणें कितें केलें, बाकीचे जे ट्रॉलर ओनर्स आसा, रापणकार आसा, हांचें हित लक्षान केन्नाच रेज करूं ना, हाजें हित लक्षान केन्नाच घेवं ना. ती माती व्हेली थंय ताणें आनी जुवारी रिवर पुरयली बेकायदेशीर. बेकायदेशीर तुमी ओगी रावला. बेकायदेशीर. आनी पर्सनली एक रॅम्प केलो, शेड केली आनी वर्कशॉप घालें. आनी सो तुमी हो ओगी कोणाक रावल्या. फायदो जालो? तुमी ओगी रावल्या. थंय डिमॉलिशन आयिल्लें आसा ताजेर. सद्या हें साल्वार करपाक तो बीजेपीन धांवला. ओके. सगळी कडेन ब्लॅकमेलिंग चालू आसा. ताका So, आनी कोणें हो सेल्फ blackmail डेव्हलपमेंट ताका आनी कोणें ब्लॅकमेल केलो आसताना. जालेत न्ही ब्लॅकमेलिंग. आनी तो मागीर बारीक लोकांक ब्लॅकमेल करूंक लागता. सो मोठो बारकेल्याक बारकेल्याक ही बीजेपीची संस्कृती. जितो रावपाक जाय जाल्यार दुसऱ्याक खावपाक जाय. एकाने दुसऱ्याच घेवावे म्हणून एक मराठी म्हण आसा, ही बीजेपीन चल्ल्या. सो बीजेपीन हाका गिळपाक केलो, हाणें बारीक लोकांक गिळपाक चालू केला. आतां भाटयेचें ब्युटिफिकेशन म्हूण काडलां. लोकांक दिसता बरें डेव्हलपमेंट म्हणून फोटो घाला. होय सेल्फ डेव्हलपमेंट. तुमी विचार कसो काय विचारा. थंय ताजो भाटये लेका फाटल्यान एक प्लॉट आसा, दोंगर घेतिल्लो. तो इशू जालो, हिल कटिंग इलिगल म्हणून बोवाळ जालो. ताणें कितें ते अंडर द डिस्गायज ती माती व्हेली, परती जुवारीन नदयेन घाली फाटल्यान. कंप्लेनी जाल्यो सगळ्यो. आतां त्या प्लॉटाक व्हॅल्यू मेळपाक जाय म्हणून हो ते लेक डेव्हलप करता अंडर द गव्हर्मेंट फंड्स. आनी ती ऑलरेडी वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसा. तुका लेक डेव्हलप जाता ताची खुशी ना. पळय लेक डेव्हलप जाता ताजी खुशी वेगळी, पूण कित्याक जाता तें रिजन जाय न्ही. नाजाल्यार आनी जुवारी थंय एक लेक आसा तें कित्याक करूंक वचूना. ताज्यो सायड्स पडलेल्यो आसा, हाजे तकलेनूच येवना. जशें ताणें सिवेज लायनीचें केलां, प्रत्येक घरान जे सोकपीट्स आयल्या किंवा ज्यांनी पर्सनल खर्च करून बांदल्या, सो ताज्या 30 मिटर रावंड पोर्टेबल उदक पेटा जाता न्ही. ओके. राजकारणा विशीं उलयता आसतना आमी पळयता तुमी नांवां घेतली थोडी. भितर रामराव वाघ आसा, अरुणा वाघ आसा, एडवोकेट पालकर आसा आनी रामा काणकोणकर आसा. हांकां सपोजिटली कोणाकूय टिकेट मेळ्ळी जाल्यार तुमी ताका सपोर्ट करतले? सद्या हांव गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आसा आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे कशें डिसिजन जाता त्या प्रमाणेच म्हाका फुडें वचचें पडटलें. फाल्यां काँग्रेसी बरोबर एलायन्स जालें आनी काँग्रेसीन कोणाकूय दुसऱ्याक टिकेट दिली आनी सांगलें विजयान की बाबा जगदीश आमी कॉम्प्रमायज करता हांगा सांतांद्रे, जाल्यार इंडिपेंडंट लढतलो. कोण सांगतलो कॉम्प्रमायज करता म्हणून? म्हणजे तांचे एज अ पार्ट ऑफ एलायन्स सपोजिटली सांतांद्रे गेट्स कॉम्प्रमायज जाल्यार म्हाका एक स्पेसिफीक सांगा, तुमी अमको मनीस कॉम्प्रमायज करूं. न्ही म्हाजें म्हणणें अशें की सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचे मदीं जाल्ले एलायन्सान काँग्रेसीक गेली वयल्या लेवलाचेर, जाल्यार जगदीश बोबे रागार जातलो आनी इंडिपेंडंट रावतलो काय होच पट्टो घालून तसो तसो बसतलो आनी काँग्रेसी बरोबर आसतलो? प्रश्नूच येना. आमी जेन्ना टीम गोवा म्हणटा तेन्ना आमचो फूल फेथ आमच्या लिडरशिपीचेर आसा. आनी जी लिडरशीप डिसिजन घेतली बाब विजय सरदेसाय आनी सेंट्रल कमिटी जे डिसिजन घेतले पार्टीच्या हितान, ते डिसिजन म्हाका मान्य आसतलें. म्हणजे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करिनासतना रावपाक? हय हय. हांव आय एम अ लॉयल सोल्जर ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी. आनी काँग्रेसीक गेली समज हायपोथेटिकल क्वेश्चन, जाल्यार कोण थंय उमेदवार असो आसा?
काय ताजेरूय से आसतले की ना हो उमेदवार ताका ओरोवपाक शकपा ना आपूण ताका सपोर्ट करचो ना. ना हांव जे गोवा फॉरवर्ड पार्टी डिसिजन घेता तेच करतलो. ओके, सो गोवा फॉरवर्ड पार्टी जे डिसिजन हय. घेतलो तातूंत स्ट्रीक तातूंत आमकां दुसरी पार्टी कोण लिडर दिता तातूंत म्हाजो से कांय आसचो ना. मनांतल्यान उलयता मनांतल्यान उलयता. काय मागीर लास्ट मिनीट ना 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 ही आमी रिप्ले करपाक मेळटा आमकां इंटरव्यू मागीर ना जाय ना जाल्यार. 100%. कित्याक दुसरी पार्टी जर तुमी काँग्रेस म्हणटा किंवा आनी खंयची पार्टी कितें लिडरशीप दिता तातूंत आमचो इंटरफियरन्स कांय आसचें ना. पूण आमच्या पार्टेन डेफिनेटली आमचो से आसतलो गोवा फॉरवर्ड पार्टीन, आनी ते जे प्रमाणे डिसिजन घेता फुडें. कित्याक आमची एक उतर म्हणटा आनी म्हजो पूर्ण विश्वास आसा बाब विजय सरदेसायच्या लिडरशिपीचेर, आनी ते सांगता त्या प्रमाणे पार्टी फुडें वतली सातांत. कंप्लीट 100%. सीएम मुख्यमंत्री विजय जावचो असो दिसता तुका काय आनी कोणी 100%. कित्याक आमचो जो मॅनिफेस्टो आसा आनी जो चालू आसा तयार करपाचो तातूंत आमी स्वातंत्र्याचे थोडे पॉयंट्स घाले. आनी जर आमचो पार्टी प्रेजिडंट जर सीएम जालो जाल्यार ते आमकां खूब इजिली तो मॅनिफेस्टो करूंक पावोंक शकता आमी. ओके, सो इट इज मोर फॉर अस अ डेव्हलपमेंट ऑफ सातांद्रे देन एनीथिंग एल्स. सो विजय शूड बी सीएम्स फेस. विजय शूड बी सीएम. ही अट बी ना काय ते ना. पार्टी लेवल, बट दिस इज माय विश एज अ गोवा पार्टी लिडर. ही म्हजी विश आसा. ओके, एका वटेन तुवें म्हणलें की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष महाराष्ट्र नांवा प्रमाणे जालो आनी आपूण हांवें रिग्रेट की आपूण हय, ताका बरोबर. जॉयन जावपा जाय नाशिल्लें. फाटीं फुडें परत अगेन हायपोथेटिकल तांचे बरोबर एलायन्स जालें जाल्यार तूं रागार आसतलो. सी एलायन्साचे बी हांव उलोवंक शकना, कित्याक आय एम नॉट अ लिडर इन द सेंट्रल कमिटी ऑर आय एम नॉट ऑन एनी कमिटी. जशें म्हणलें तशें पार्टी जे सांगतात तेच घेवन फुडें वचपाचें. सो म्हाका दुसरे पार्टी लागत ना आनी म्हाका पर्सनल ओपिनियन ताच्या बाबतींत कांय आसचें ना. पर्सनल ओपिनियन कांय आसचें राग बी काडचो ना ना, पक्ष प्रश्न- सोडटा एमजीपी ना. ना 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 प्रश्न अशें बी कांय ना. प्रश्नूच ना. एमजीपीचेर तितलो राग ना, आसा राग पूण चड ना. ना दॅट इज पास्ट गेले ते गाले आमच्या नांवानूच फॉरवर्ड आसा न्ही. सो आमी फुडेंच वचपाक जाय. पास्ट इज ओके, दॅट इज एक्सपिरियन्स. एक मनीस आपटता, दूख जाता आनी सुदारता. सो आमी सुदारपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी आमी फुडें वचपाक जाय. सो फाटलें घेवन बसून ते राग हे ते घेवन आमी ह्या बीजेपीक आनी ह्या इनएफिशियंट आमदाराक आमी घरा धाडूंकूच शकचे ना. हाका घरा धाडपाक जाय जाल्यार सगळो इगो आनी सगळें सकयल दवरून जमनीर पांय दवरून वचपाक जाय. हे सिल्वेरा आसा पळय न्ही, सिल्वेरा आनी बाकीचे 9 जाण अशे टोटल 10 जाण मेळून गेले आनी ताका लागून तुज्या पक्षाचे सरकारांतल्यान पक्ष भायर सरलो, भायर पडलो, काडलो वॉटेवर. सो तेन्नाच्यान राग आसा. सो ही अशें दिसना की विजयान तुका सुपारी दिल्या की हाका हो एक आशिल्लो हेका लागून हांव भायर पडलो, सो हेका टार्गेट कर आनी हेका काबार कर आनी हो म्हाका नाका. तुम्ही जर हांवें आतांच म्हणलां की गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही नवीन पार्टी म्हणून 2006 फॉर्म जाल्या आनी म्हजी जॉयनींग डेट पळया. जेन्ना बाब विजय सरदेसाय आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी सरकारांतल्यान भायर सरली किंवा पडली वॉटेवर तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे, ताच्या मागीर हांव जॉयन जालो. सत्तेच्या उबेक लागून वचून नाशिल्लो हांव गोवा फॉरवर्ड. प्रिसायजली आतां सद्या तूं नंतर जॉयन जाला अशें आसूं शकता, कूड बी की फ्रांसीस सिल्वेराक आतां काबार करपा जाय, कारण फ्रांसीस सिल्वेराक लागून आमच्या सरकारांतल्यान पद भायर पडलें. फ्रांसीस सिल्वेराक गोवा फॉरवर्ड पार्टी नाका काबार करपाक, तो स्वताच काबार जालो. नाजाल्यार तो पॅनीक जावचो नाशिल्लो आनी ताका लोक काबार करताले. आमी काबार करपाक देव न्ही, फक्त देव मनशाक वयर आनी सकयल काडूंक शकता. आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीक असो राग आसूं पॉलिटिकली इट इज अ डिफरंट इशू, पूण कोणाक काबार करतलो कोणाक वयर करतलो तो पळयता. आनी ताका देव म्हणजे लोक. सादारणतरेन आमी अशें धरूंक जाय की देव म्हणजे लोक, ताचे लोक वयर काडटा आनी लोक देंवयता आनी लोकूच काबार करतले ताका. सो ही सुपारी न्ही अशें तुजे म्हणण्या प्रमाणे आपल्याक सुपारी दिल्या? ना ते लोकांनी सुपारी घेतली ताजी. लोकांनी सुपारी हय, घेतली? स्वातंत्र्यातल्या लोकांनी सुपारी घेतली ताजी. कितें पक्ष सोडलो म्हणून? फॉर 2 गजाली. एक हो MLA जावन सरपंचाचें काम करता, इनएफिशियंट. आनी दुसरें लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवना. हो रातचो 12 नाचलो, आमकां खबरूच ना. तरी बरें ताणें हांचे भशेन आपूण दिल्लीक बिझनेस ट्रिपीक वता, हांगच्या सवाय भितर जालें हांगा पणजे वचून जालें ताचें काम. मागीर गेले दिल्ली. मागीर दिल्लीक गेले. ओके, तो सो नाच जालो आनी लोकांचें ताणें कॉन्फिडन्स घेवना.
सो लोकांनी ताची सुपारी घेतिल्ली आसा. कोणाक सुपारी घेवपाची गरज सो हाव शुअर यू आर टू गेट इलेक्टेड? 100%. 100%. हय. आतां हे कोणा खुस्ताचेर? हां, हे कोणाच्या खुस्ताचेर सांगता तूं? हे टीम गोवा. टीम गोवाले जर सेपरेट रावले जाल्यार? ना, हायपोथेटिकल आमी फुडले कशें उलोवंक शकता, बट वी आर टीम गोवा इज ऑल्सो हायपोथेटिकल रायट नाव. हय, सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दीस. आनी ना जाल्यार सुद्दां आमी फुडें वतले. आनी जशें म्हणलें तशें ज्या प्रमाणे आमी काम केलां, पार्टी बिल्डअप केल्या, घराघरांनी पावल्या, त्या प्रमाणे तातूंत अशक्य अशें कांयच ना. येतलेच म्हणटा गोवा फॉरवर्ड. हय हय. स्ट्रायक रेट कायम विथ आमचो मॅनिफेस्टो, जो आमचो मॅनिफेस्टो स्वातंत्र्य सेंट्रीक आसतलो. म्हणजे आमचें कशें आसा, स्वातंत्र्यातलें जें आमचें ऑलरेडी काम चालू जालां आनी जीं कामां जावना, जशी सिवरेज लायन्स म्हणले आमी, ताणें प्रपोजूच करूं ना, जावपाचो प्रश्नूच येना. कित्याक आतां प्रपोज केले जाल्यार फुडल्या 4 वर्सांक जातली. अंडरग्रावंड केबलिंग, जे वॉटर रिजर्वयर्स आसात ते मेंटेन करपाचे, हे सगळें आमचे मॅनिफेस्टोन येतले. दीस इज वी हॅव टू टेक स्वातंत्र्य फॉरवर्ड ऑन द बेसीस ऑफ फातोर्डा फॉरवर्ड. द बेसीस ऑफ फातोर्डा फॉरवर्ड. हय, कित्याक ऑलरेडी जे आमी फाटल्या फावटी तुमी प्रेसिडेंटाचे हे पळयलां आसतलें, जेन्ना हे सायक्लोन जाला, सगळी कडेन लायट नाशिल्ली, फातोर्डा नाशिल्ली. हो आमदार पयर सांगता 4 दिसांनी लायट आयली, आपणें उबो रावन हाडली. अरे 4 दिसां गेलीच कशी लायट? वचूंक जायना न्ही. तुजें जर विजन आशिल्लें, तूं 4 फावटी निवडून आयला, जाल्यार तुवें तें केबलिंग येन्ना प्रपोज केल्लें जर 20 वर्सां पयलीं, जाल्यार आज जातलें आशिल्लें. पूण हो इतलो आसा की दोतोर पेगादान 1996 आमच्या विलेजीन, गोवा वेल्ल्या विलेज, स्वातंत्र्य विलेजीन 2 जागे घेतिल्ले, एक्वायर केल्ले. एक 2000 स्क्वेअर मिटर फॉर पंचायत घर, मार्केट कॉम्प्लेक्स, आनी एक फुटबॉल प्लेग्रावंड. हाका 20 वर्सां लागली टेंडर काडपाक ह्या आमदाराक. 20 वर्सां जागो, 25 वर्सां जागो पडून आसा टेंडर काडपाक. हाजे तकलेन विचार सुद्दां येवना की बाबा स्वातंत्र्यान आमकां गरज आसा फुडलो विचार करपाची म्हणून. हाजो बॅकलॉग अजून सोंपूना 20 वर्सां जाली. सो बॅकलॉग तूं सोंपयतलो? बॅकलॉग सोंपोवन आमी फॉरवर्ड Forward सोंपयतले. आमचे 20-30 वर्सां फुडले प्लॅनिंग आसतले स्वातंत्र्याक. ओके, देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले जगदीश बोबे, सांतांद्रे फॉरवर्ड. ते म्हणटा जशें फातोर्डा फॉरवर्ड तशें सांतांद्रे फॉरवर्ड व्हरतले, पक्षा बरोबर रावतले. आनी जर काँग्रेसी बरोबर एलायन्स जालें आनी सांतांद्रेची सीट मतदारसंघ जर काँग्रेसीक गेलो जाल्यार सुद्दां आपूण बंड पुकारचो ना, इंडिपेंडंट रावचो ना. आपूण पक्षा बरोबरूच रावतलो, आयडियोलॉजी बरोबर रावतलो. मोगो पक्षान फाटले फावटी निवडणूक लडयली, ती मिस्टेक जालीशी दिसता. फुडले फावटी मिस्टेक जावची ना. सद्या गोवा फॉरवर्डानूच रावून निवडणूक लडयतले. आनी मुख्य एनिमी फ्रांसीस सिल्वेरा. सो तुमी पळयत रावात हब एनकावंटर. आमी कार्यावळ तुमच्या मुखार हाडटा www.goanewshub.com ह्या वेबसायटी वरवीं. आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा चॅनल आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स goabalin.com. पळयत राव.